Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des mignardises, les florentins, les biscuits éponges et les calissons d'Aix-en-Provence. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر حلويات فرنسية سهلة في التحضير ولذيذة بزاف، نتمنى تعجبكم. وأول وحدة غادي نبدا بها هي لي فلورنتان. Je vais commencer par les florentins. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو الكريمة السائلة، لا كريم ليكيد، البرتقال المعسل، لي زورانج كونفيت، السكر، لو سكر، العسل، لو ميل، الشوكولات الأسود أولا مع الحليب، الشوكولا أولي أو بيان نوار، وغنحتاج اللوز يفيلي، لي زاموند يفيلي. فوق النار واحد الكاسرو غادي ندير الكريمه السائله. dans une casserole sur le feu je vais mettre la crème liquide، نضيف ليها السكر، je rajoute le sucre، le miel، نضيف العسل، نحرك مزيان هاد المكونات. الا توفر عندكم الميزان الحراره يعني غتحسبوا 118 درجه، الا ما توفرش عندكم يعني غتخلوها تقريبا 5 دقائق. كما كتشوفوا اللون ديالها اللي خصنا نحصلوا عليه، يعني ما خصهاش يتحمر اللون ديالها بزاف. si vous avez un thermomètre vous comptez 118 degrés، sinon vous mettez le mélange sur le feu 5 minutes et quand vous voyez la couleur que vous devez obtenir، من بعد نحيدها من فوق النار وغادي نضيف ليها البرتقال المعسل، je rajoute les oranges confites، نضيف اللوز يفيلي، je rajoute les amandes يفيلي. وهنا نديرو غير بشويه باش نحاولوا ما نهرسوش اللوز ديالنا. il faut faire doucement pour ne pas casser les amandes، باش ما كنبقى عندنا اللوز يعني صاين، كتجي الوصفه المنظر ديالها زوين. غادي نخلط مزيان. خديت واحد المول ديال السيليكون دوائر، الا ما توفرش عندكم بحال هذا المول هذا تقدروا تستعملوا لي مول ديال الكابكيك. غادي ناخذوا غير معلقه صغيره، يعني ناخذوا واحد الكميه اللي هي قليله ونوضعوها في الدائره مع السخونيه غادي تقاد الدائره. وهي من الاحسن نديروا غير يعني معلقه صغيره باش نحصلوا على واحد الحلوه اللي هي رقيقه، حيت الا كانت غليظه ما كيجيش الشكل ديالها زوين بزاف، وحتى في المذاق كتجينا قاصحه بزاف. او اللي نقدروا نستعملوا البابي سيلفيريزي، يعني غير بواحد المعلقه نديروا واحد دائره فوق بابي، غير هي مع السخونيه غادي تسرح وما غاديش يبقى الشكل ديالها دائري. dans un moule en silicone ou bien sur le papier sulfurisé. C'est juste sur le papier, ils vont pas garder la forme ronde avec la chaleur. Et pour le démoulage, ça va être facile avec le silicone. On va mettre un petit tas avec une petite cuillère pour avoir des biscuits fins et croustillantes. Plus ils sont fins, meilleur c'est. سخنت الفران على 170 درجة وغادي نوضع فيه لي فلورنتان ديالي ما بين 10 حتى 15 دقيقة. غادي اللون ديالهم غادي يتذهب
J'ai préchauffé le four à 170 degrés et je vais enfourner mes florentins entre 10 à 15 minutes. Ils doivent être dorés. كما كتشوفوا معايا اللون اللي كياخدو. غادي نخليهم يدفاو واحد شويه. جو لي ليسي تيدير ومن بعد غادي نحيدهم من المول بواحد الآلة حادة. يعني في السيليكون تيجيو ساهلين يتحيدوا. Et avec un petit couteau, je vais essayer de décoller un petit peu. وغادي ندير نفس العمليه حتى نكمل الخليط اللي بقى عندي. ذوبت الشكلاط اللي عندي حمام مريم اولا في الميكرون. J'ai fait fondre le chocolat et je vais plonger mes florentins ou bien juste avec une cuillère. غادي نغمس لي فلورنتين ديالي في داك الشوكولات اولا ندير غير بمعلقه ونخليهم ينشفوا. je vais les laisser prendre وغنستمر حتى نكمل ونقدموهم بالصحه والراحه. الوصفه الثانيه هما لي بيسكوي ايبونج. La deuxième recette, c'est des biscuits éponges. عندنا بودرة اللوز، la poudre d'amande، 4 ديال بيض البيض، les blancs d'œufs. عندي سكر glacé، le sucre glace، سكر، le sucre، farina، la farine، اللوز مهرمش، les amandes concassées. غسلت البيض على الصفار. J'ai séparé le blanc du jaune. غنضيف شويه ديال السكر يعني 3/4 ديال الكميه الابيض ديال البيض وغادي نطرب بالطراب الكهربائي. Je rajoute le sucre en 2 fois et je vais monter le blanc en neige. نضيف الكميه الثانيه ديال السكر. من بعد ما حصلت على بيض البيض غادي نضيف ليه بالغربال بودرة اللوز، السكر، farina. Avec un tamis, je rajoute la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. ضروري نغربلو. ومن بعد بواحد الفوي يعني بالطراب اليدوي غادي نخلطو هاد المكونات غير بشويه باش ما يتهرسش لينا البيض. Avec un fouet, on va mélanger les ingrédients. الخليط ديالي غادي نديرو في واحد البوش. Je vais mettre mon mélange dans une poche. وفي واحد البلاك اللي درت فيها بابي سلفريزي غادي نوضع البسكويت ديالي. Dans une plaque chemisée, je vais mettre mes biscuits. غادي نرشهم باللوز مهرمش. Je vais saupoudrer des amandes concassées. كما كتشوفوا معايا كيبقى لنا اللوز في البلاك. غادي تحرق في الفران وغادي يضيع. هذا واحد لاستيس باش نقدروا نلصقوه. Pour ne pas gaspiller les amandes, je vais un peu secouer ma plaque et comme ça les amandes elles vont coller sur mes gâteaux. وغادي نستمر حتى نكمل الخليط اللي عندي. ونفس الطريقه نحركو غير بشويه، كنشدو في البابي ونحركو غير بشويه باش يلصق لينا هذاك اللوز. سخنت الفران على 210 درجه وغادي نوضع فيه البسكويت ديالي 10 دقائق تماما. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés et je vais enfourner mes biscuits 10 minutes. بعد ما دازت المده خليتهم يبردوا. Je laisse tiédir ومن بعد غادي نلصقهم بالكونفيتور ديال الفريز اولا ديال الفرامبواز.
اولا تلصقوهم بالشوكولات اولا الكراميل، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. Je vais coller mes biscuits avec la confiture à la fraise ou bien le framboise, sinon avec le caramel ou le chocolat. بعد ما ساليت رشيتهم بالسكر glacé. Après j'ai saupoudré le sucre glace. وكانت هذه هي الوصفه ديالي. بالنسبه للوصفه الثالثه الكاليسون d'Aix-en-Provence، عندي بودره اللوز، لا بودر داموند، سكر كلاصي، لو سكر غلاس، معلقه صغيره ديال ما زهر، لا فلور دورانجي. الا توفر عندكم البطيخ معسل يعني هذا هو اللي كيضاف في الوصفه، ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا الكونفيتور ديال البطيخ. وحتى هو الا ما توفرش عندكم تعوضوه بالكونفيتور ديال البرتقال. Si vous avez le confit de melon, c'est bien. Sinon, vous pouvez le remplacer par la confiture au melon. وندينا الكونفيتور ديال البرتقال اللي تا هو تقدروا تعوضوه بالكونفيتور ديال المشماش. J'ai la confiture d'orange. Vous pouvez la remplacer par la confiture de pêche. فواحد الطحانه غادي ندير الكونفيتور ديال البطيخ مع الكونفيتور ديال البرتقال. Dans un mixeur, je vais mettre les confitures. Je vais mixer. غادي نطحنهم. نوضعهم في واحد الاناء. Je mets mon mélange dans un bol. نضيف ليه البودره ديال اللوز. Je rajoute la poudre d'amande, السكر، le sucre. غادي نخلط هاد المكونات. Je mélange bien. نضيف ما الزهر. Je rajoute la fleur d'oranger. غادي نحاول نخلط العجين ديالي حتى نحصل على كرة. Je mélange jusqu'à obtenir une boule, pas trop molle et pas trop dure non plus. العجينه ديالي ما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش قاصحه. وضعتها بين جوج ديال الوراق ديال المطبخ. J'ai mis la boule entre deux papiers sulfurisés. دلكتهم بالمدلك. جيتال ما بات. غادي نحصل على واحد العجين اللي يكون في القياس ديالو، يعني ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا ما كيعجبنيش يكون غليظ بزاف. Vous choisissez l'épaisseur de votre gâteau وكتقطعوه على الشكل اللي بغيتو، يا اما على حسب شكل اوفال او لا على شكل هلال او لا دوائر. Vous coupez vos calissons selon vos goûts, ovale ou bien en lune au même rang. غادي نخلي لي كاليسون ديالي ينشفوا تقريبا ساعه المكانه. Je vais laisser mes calissons sécher pendant 1 heure. من بعد غادي نحضر كلاصاج ببيض بيضاء مع السكر غلاسي. Je vais préparer mon glaçage avec un blanc d'œuf et le sucre glace. ضروري نخلطو مزيان باش نحصلوا على واحد الكريمه ما تكونش سايله باش ما تهبطش لينا من البسكويت ديالنا. Il faut bien mélanger le sucre et le blanc pour avoir une crème pas liquide. نطربو مزيان ونوضعو على الكاليسون ديالي. Je vais mettre le glaçage sur le calisson. J'ai préchauffé le four à 90 degrés et je vais enfourner mes calissons 15 minutes. سخنت الفران على 90 درجة وغادي نوضع فيه لي كاليسون ديالي 15 دقيقة. وكما كتشوفوا معايا بعد ما خرجتهم من الفران وكنقدمهم بالصحة والراحة. وكانوا هادو هما الحليوات ديالي.
البسكوي ايبونج. عنده هاد السميه هادي لان ملي كنديروه في فمنا كيرطب بزاف. عندنا لي فلورنتين، واحد البسكوي اللي هو رائع بزاف، كيجي مقرمش وخفيف والمذاق ديالو بنين بزاف. وعندنا لي كاليسون، حتى هو بسكوي المذاق ديالو لذيذ بزاف. Et voilà mes mignardises, les biscuits éponge. L'éponge parce qu'on le met dans la bouche, il est vraiment fondant. Les florentins, un biscuit léger, croustillant et super bon. C'est mon préféré. Et les calissons d'Aix-en-Provence. وكان هذا آخر فيديو في هذا الموسم. نتمنى منذ البداية ديال الافتتاح ديال القناة حتى اليوم الفيديوهات اللي نزلت لكم تكون نالت الاعجاب ديالكم وما نكونش ثقلت عليكم. كنتمنى دوزو عطلة سعيدة وعيد مبارك سعيد. Je vous souhaite des bonnes vacances et une bonne fête de العيد. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous septembre ان شاء الله pour des nouvelles recettes. نتلاقاو ان شاء الله في الموسم الدراسي الجديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.